bahasona silehen Tuhan dita kaberkatan nirasoki silehen Tuhan diita ahadupe termasuk ulang mabahat tu kasusahan tadi nama tobangi susah memikirkan anak, susah memikirkan boru, susah memikirkan paompu, susah memikirkan mangan, susah memikirkan rasoki atau parubat dan sebagainya. Ahadu amalanta pala matobang seulang martambah kasusahan. Habis sembahyang baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin amin. Ningi ba me tengana wala dolin guru olope songone maning murunta. Jadi insyaallah pale totopani kalau pemurmato bang sibuk ni ba te itolong Allah Ta'ala ibaling lalu iba karejo ni ba olo pemurmato bang sibuk ni ba te insyaallah ipuli ro Tuhan dalan lengadong dalan na somarwan rasoki ni ba olo penamurmato bang iba ah kabutuhan ni ba lengilehen Allah Ta'ala sudah putih ba payahan do da buinang nama to bang karo nama poso olo ang nama poso na parmayaman di jalakaning ang nama tobang na abiaran do manaroi mur mabi jadi on madan ayahuma na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ngoluan non mapangiluan ta ayah songone jo uma na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk kita tu kajian tadi dari sadarion mengenai kelebihan ni suratul ikhlas. Suratul ikhlas jadi najolo di masa Rasulullah adong maro dua alak di Moka na dua alakon kafir Quraisy sada na margorar Amir bin Tufail padua na margorar Zaid ibn Qais marsapa malaitu nabinta ya Muhammad tingon jenis ahadele tukangan jenis ahadele Tuhan mihe Muhammad apakah sere deh apakah perak deh apakah bosi deh atau permata deh masapaannya nialaina dua tu nabinta maka isi madah ayah dohot umma turun matu nabinta suratul ikhlas untuk menjawabna opat ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dot na opat ayaton ma terjawab sempurna para sapaan nina du alak nangkina. Sehingga masana wadakan padilah kelebihan ni surah Al-Ikhlas opat riwayatna te sehingga sening nabinta na membaca na sanoli maka seolah-olah ia membaca Al-Quran saparatolu ise na membaca dua noli seolah-olah ia membaca Al-Quran dua paratolu ise membaca tolu noli seolah-olah ia membaca Al-Quran sudena ben godang name padilah ni godang name keutamaan ni suratul Ikhlas dot mai taida mari hangoluan on idia peita juguk asal marbaca bacaan inda tading kulhuan siarah jadi
mangidodoah jadi, na meninggal jadi, mangidodoah na ketumokah jadi, mangidodoah dangin mandoah dia lak na marbagas jadi, ini ya jadi. Dah tinggal so arana hebatan nagodangan kelebihan di suratul Ikhlason di kehidupan. Termasuk salah satu nai wasiatkon nai sampeyon ni Rasulullah tu Aisyah ahamaning nabinta, ya Aisyah la tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a. Oh Aisyah, ulang ko jolomodom sebelum ikarejon ko 40 karo Aisyah, hatta tahtami al-Quran. Ulang ko jolomodom angona suhotom ko do pi al-Quran. Lalu di inak indah ning mau cepat indah lalu tau pindah lalu wa hatta taj'ali li anbiya'ika sufa'a yaumal qiyamah. Ulang ko jolomodom wahai Aisyah sebelum dapat ko syafaat tingon nabi-nabi di hari kiamat. Nagaduki napatuluna wa hatta taj'alil muslimina radina angka. Ulang kolom jolomodom wahai Aisyah sebelum rido sudena alak na Islam sa dunia ondio nalojay namodom mama no poti tanggani alak dope kaniman darabe bengala lumodom bebe oni taparpudom ne dia tibal ne si domodom ijolo tipi ire pagulung ne si masampe manyokot ido biar ni ba na paupatna ahad pening nabinta wa hatta tab'ali hajjatan wa umratan. Ulang ko jolomodom wahai Aisyah sebelum dapat ko pahalo haji dohot umroh. Biar enak lalu deh lalu dengan mana lalu marangkat naimah pero ahre maksud nion maning Aisyah tu nabinta inda laluawi ya Rasulullah ning Aisyah dala laluawi ya Rasulullah senyum boto nabinta ayah senyum boto nabinta uma maning nabinta wahai Aisyah sebelum modem ko baca jolo suratul Ikhlas tolunoli sarupo meda wahai Aisyah palai baca tolunoli suratul Ikhlas seolah-olah mai ibanadung manghotom kon Quran sarupo medhot na hotom Quran. Oh lo ya Rasulullah ning Aisyah mah idulang ya Rasulullah wahai Aisyah sebelum modem ko wahai Aisyah baca jolo solawat ning nabinta palai baca hoda bo solawat wahai Aisyah mendapot syafaat mo saulakon dari kiamat kon para nabi dot rasul biar binak ang wirang pula do maunjuk ndape lalu tengah pe unjuk hadepe napatuluna wahai Aisyah pangiduam pun kondolo la umodom kodo sanialak isi alak na mga pangiduam pun kondolo do sanialak na Islamon dohot palay mangiduam pun konko rido mesudena alak na Islamidio pinomat palang ada poti basar warap nai ya Allah ya Tuhanku ampuni masude Tuhanku alak na Islamon ningipa. Tahu lebih deges Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat ningi ba ampuni ya Tuhanku ayahuma aku sudah alak na muslimin dohot na muslimat sarupo may ning nabin tanangkin dohot naman dapot rido may bay tingon sudena umat ni Muhammadon atau sudena alak na muslim sa duniyaon napaupat na ahad pening nabinta wahai Aisyah ulang ko jolomodom sebelum dapot ko pahala haji dohot umroh ya Rasulullah sundia ding maning nabinta baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar. Karena dong diwirid munajati, zikir munajati itu mak rupa jati tabacai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Palai bacai lau modom rupa pahalu ni sarupa pahalu haji dohot umroh ngana bodak ni au songoni guru ngake biaulan ning ngono sakit ke hoinang bay nau kanin ento oh lu ngana ke dong be jari sundiero inda bantong nasoke marbeda dei perbuatan dohot pahalo pala pahalo umroh dot haji inda tole bene dokon nang umroh nang oji umngoti manyogot au nang oji mawangkang ningi atu suaminia andigan ni hari dei bayaning suaminia tiu baca borong ini subhanallah walhamdulillah soni makaji nei longat ningi musir petapan pangsan bayo mungana pangsan bayo marlilit yana soke la haula wala quwata illa billah. Marbeda do inang pahalo dohot perbuatan dohot amal nai pala amal nai karejo on mai si karejo nai samar syarat rukun dot dapat pahalona pala amalan nasarupo pahalona inangkin kalobihan tu padilah dot kebesaran ni manfaat dot hikmah ni amalani dedi ita. Oh, jadi usulang bingung kita. Jadi dia balaki dah kuning ruannya. Ada pesu ni guna nak kei bahaji marloja-loja abis sepeng ni betul 20 juta munadong lo pahalo na songoni ningi. Kan bentuk. Indah bah kon nekarejo ondo sesempurna kan tetapi gorar na pahalo ibarat ni pahalo madong di ba pahalo na olo penga peke iba madong pahalo na setara na sabanding dohot aha pahalo na sederajat dohot ni akan tetapi indah dapat kesempurnaan anggo ngai karejo on syarat rukunna honi do makon mada ayahuma na dirahmatini Allah subhanahu wa ta'ala on makelebihan ni salah satu nangkin membaca suratul Ikhlasi biar dengan inang las mawinila amu mantak may tale bo wamang nang tarpodong mamisi ulang jalo modom tenang dua may nang rasokin ni na modom pala ngamar ni piye juguan niya pasti mari jurubari iro na biar na iba manetek tudongan kaboratan kala. Halo, jadi ulang jalo modom na hebatan setan ni na mangaji na sinok pa modom dia layan anggoy pangajian ni na yung busombus niangin may ilalaya mata niya nagit modom ni jadi na padua na kalobihan ni suratul Ikhlasi ahamaning nabinta wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan a'tahu Allah taala minal ajri kamisli ajri mi'ati syahid. Isening Rasulullah alak na membaca qul huwallahu ahad sanoli marratan wahidatan sanoli dibaca ya maka Allah memberikan pahala seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Sanoli doda sanoli membaca qul huwallah maka ilahin Tuhan mariba pahalo na songon dia pahalo ni alak na mate 100 na mati syahid berarti nga parsianyangan qul huwallah taya manalaya suruhan ni alak pala marayat manak burui di na meninggal qul huwallahu ahad sayang kakak inauji ini ya mangun topi la haula wala quwata illa billah sayang uji niya ini yang muse inna tolay nang songoni ben na si taboto do kalubihan niyon angoy taboto jopruat angoy taboto cintai tay pala dia nguluanon ben na termasuk surah na pondo kimi do kalak ayat langganan leng na kul ma leng na kul huwallah maning ya inda ba akan tetapi kul huwallahu ahadun maudok nangkin bisa jabat menjawab pertanyaan ni alak na kafir tentang keimanan so alak na kafiri patunda na 4 ayat to maksud saya hebati
sempurna sida boy torang konia masalah keesaan di Tuhan dohot kesempurnaan sifat-sifat kesempurnaan di Allah Ta'ala. Maka ima sunah wadakan arga ni kul huwallahu ahadai ima sutubang-tubang na joloi paladong na maninggal pabain kun tahlil la ilaha illallah may dot pabain kun tahlil kul huwallahu may ijalakan may tuan-tuan ijalakan may guru-guru atau alak-alak na suluk aha ilehen may sapaun pabain kun tahlil di mandiang sadia pala tahlil la ilaha illallah 70.000 pala kul huwallahu 100.000 pala kul huwallahi gorarna atakoh ahadi atakohi kemerdekaan daripada api neraka ise menghadiahkan 100.000 pahala ni kul huwallah tualak na meninggal maka ibebaskan Tuhan maya tingon siksaan api neraka palay bay nang bendiririn ba bagus naso bagus ndadong mambay tiro naso bagus ndadong ibedia amben dia lak doya na mambain anggo ketu tahlilan dah batu sajo mon di jolonia serbatui kul huwallahu ahad Allahus samad sampai piga-piga batu amben di sia ndadong son dia dama mati aja lo sibin kalak di sia jadi bain do inang dio ibain do diba tengah lalu guru dah anak nama godang hidope nangkon bahat-bahat kaboratan kita lang 10 sa sumbayang habis sumbayang ipajuk 10 no likul huwallah kaboratan do diusaho ngajat na kaboratan ben nintian do tespait ngon lopuan mangido mo deh do diuma mangkarejo on na do da monaborati imat jadi tapa somal-somal tapa biaso-biaso ahadu pe kalobihan nikul huwallahu ahadaw termasuk mana jolo juguk-juguk na binta di gerbang ni kota sehingga lewat jenazah ni bayo jadi nalewatun jenazahon rupana mangido tolong mada anak na di nabinta dohot mangido tolong madalay saro-sarita na sisumbayang kondo sahabat so nabinta dohot manyumbayang kon na maninggalon maka maparsapaan ni nabinta adong do piutang ni bayoy mi jawab anak nai adong ya Rasulullah maning nabinta indara nabinta manyumbayang kon alak na dong do piutang tangis dana ki marsitutu tangis anak nai marsitutu aso ben nasurai Rasulullah dot menyumbayang kon ayah nia mabiar ya inda tarimo Tuhan ayah nia mabiar ya celaka ayah nia ngasario no kumlopus mayatiro malaikat Jibril dungro malaikat Jibril ya Muhammad perintah kon Tuhan utuson wahai Muhammad sumbayang kon jenazah ni baywan maning nabinta na marutang no pei maka jawab Jibril malunas mi utang ni bayoy andigan ning nabinta baru kiau membayarna aso bisa songoni ning nabinta sebetulnya ya wahai Muhammad ning malaikat Jibril bayoon alak naringgas membaca kul huwallahu ahada sehingga inda unjung ia tinggal membaca kul huwallah 100 noli sadari saborngin kul huwallah nia salamang dunia pas meninggal ia adong do piutang nasi bayar nia iparentah Tuhan au membayar utang niai maka keu membayar utang niai itu parutangan niaan maka on malunas mau utang niai ning malaikat Jibril maka baru marangkat nabinta manyumbayang konna biarina na urang-urang nupig padilah ni kul huwallahu ahadai sampero malaikat membayar utang ni bayoy patunda ni situtuna yan mga malkon kul huwallahi 100 noli sadari saborngin pordo inang roa mulu na sutang ulang arop ko na membayarin iso na membayarina iba taison dia doma itolong Tuhan ibagari membayarina pinomat mamo modalan na sangason dia sutibu terbayari iba ise alak na marniet manginjam
na manginjam na imamar niya tiya ilehen Tuhan di siya rasoki Tuhan kulen dia urasoki sob tibutar paulakaw epek ni bayo anak buruhon makay borokati Tuhan merasoki niya so copat targontiya tentongin ang ngana songon iniet tasun dia do dungi injam na bahat de epek niya makani kojar-kojar parutangan ilari tu Jakarta biar masuk nama ulan senarion pautang konkal masuk sidung-sidung na bendongan rentenir halo sendiri renteniri ibe ini ya persenan na ibe ini ya bungo na tayo walau songon inang ulang dot-dotan kita ite na mga jinalewat kita mamarjanji ite indadot beta nama uah na may karibe nga narulong merong pusan nari tenang bo namun mabahat mo siya do la hawla wala quwata illa billah na mabahat to yambang napasunang kon ampe na manyusahkon manyunang kon na inang manyusah asido kon manyusah sonang madaati porlunain tapi ketika rosajo matupangkal tanggay marsak meng masudong na modom-modom di saba na sumarjago eme nga na marjago iyon dingiya so punirot amparan plastik so ulang mulak tu uta aso tiro sajo manungguy makon madainang ku sa sudena pangiduan tatu Allah Ta'ala sondiero ulang dot-dotan kita tingon dalan ni rasoki na harami so dapot kita dihangoluanon rasoki na borokati pas do buka jinta ni dokon ya tanongon bangun kurbai aman tay hamrin pala yakin do pe ibadiati ni bailen Tuhan di barasoki na halal insyaallah ipatiron Tuhan di dalan ni usaw ni bana halal te pala yakinan do ba maborat rasoki ni bana halal makipatiron Tuhan medalan ni rasoki ni bana haram aso diruani ba pema borat dapat na halal ulang songoni son dia do yakin awang goleng ni Tuhan na idun to margon tidak Tuhan ni bupati dia margon halo margon tidak Tuhan ni ang goleng ni Tuhan na aso mabiar jadi ulang iba mabiar bope na donok akhir zaman duniaon leng Allah Ta'ala ang walang alak na itunjukan niya itu na halali itu na paday leng ilehe niya di petunjuk sangason niya so halal usaw nai halal panganon nai jadi iba dong tiru di iba dong palagi o tiba na so halali sadnari sa jope dapot tayo gurua manaborat manjalay na halali te perjuangan nanto songoni dimulai na jolo sa tiup-tiup na harami na ipamomo de dalana bukti na anggo mangajion bo napiga kampung mon mapiga kampung mon ngurang ko na sa kabupaten non hampir hampir batang natal naman na sison adong angkat tangan joloy na oni joloon ma berarti maampir monison perwakilan sa Kabupaten Mandailing Natal taigari ang goiba ni son keyboard artis na nangon Jakarta nasintap ak may agari abit na yakinaw 2 hari lo malahir ko ni rumah sakit umum may jolo pentasi mabiar ya ketinggalan hari maksudnya ngaben nagit manghinoy taday nang naboratan tu na parey namamuan tu na so parey imaso dalan sarugoy dalan tu sarugoon perjuangan jadi marjuang kita rongon kampung tamanyokot tinadong bagay perang puna sumangan manyokoton gok ning narubege lontong maya sarapan te imada arania hadonin ang kusasudena arani mahabbah kecintaan niba na martuhani porwa niba lidang iba na mangabdi dohot so lidang sa ulakon mulak niba tu Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin jadi yun ma
ayah dot umak ku sasudena mana bahat kau lebihan ni kul huwallahu ngana carito na wison sude palu carito non jamu sude marsak merwamu yamuna sumangan aupe aupe na tahu na utar saja maya jadi hama kesimpulan nion kesimpulan na may tabuat bahasona palai termasuk ison kelebihan nirok ni Rasulullah isi alak na mengalami susah dia ngoluanon ipabahati membaca kul huwallahu ahad yang katuhan kasusahannya aranison kenapa diberi Allah Ta'ala nama kul huwallahu kenapa diberikan kul huwallahu itu dengan nama suratul ikhlas karena bagi orang yang mengamalkannya selamat daripada kesusahan dunia dan akhirat. Sehingga ipiu Rasulullah sahabat adong sahabat rupa setiap sumbayang ya kul huwallahu saja ayat yang unjung margonti isapai Rasulullah sesungguhnya iben ko ya Rasulullah dungu boto dabo kalobihan ni suratul ihlasi amana olong ruangku sehingga ya Rasulullah marulaku ulak di papanganku masun nawirit ni ilalaya nda morot ngonruan ya jadi on mada ayah humane rahmatini Allah kul huwallahun metauban kun dia ngulunon udok jodoh sotik rahasia diulang dokon kamu dia lah kolat ni tapi anggo bende boton ya lak dia songoni rupa sunna orangan padilah ni kul huwallahi adong ison mo bahasona rupa nengia pakaian ni malaikat deh bahasona kul huwallahu ahadai tertulis di sayap ni malaikat Jibril kul huwallahu ahad Allahus somada tertulis di sayap ni malaikat Mikail kul huwallahu ahad Allahus somada lam yalidi wa lam yulad ulang lam yalidi dia sendiri iba entugin yang dilaniba lam yalid wa lam yulad deba manom bumar lidi iya lam yalidi wa lam yulad sendiri ni ngamanta buya zannun inda dong kol-kolah ni ke tutoru so dia do kol-kolah ke tuginjak lam yalid wa lam yulad ulang ibain lam yalidi wa lam yulad tu dia ditungkol kon tuginjak lam yalid wa lam yulad sarupori dehot alam yajidi ulang yajidi alam yajid kayatimam fa'awa tema biasa guru imarubawani jadi humane rahmatini Allah nangkin tertulis kul huwallahu ahad di sayap di malaikat Jibril Allahus somad di malaikat Mikail lam yalid wa lam yulad di malaikat Israil wa lam yakul lahu kufuwan ahad tertulis di sayap di malaikat Israfil Jibril Mikail Israil Israfil jadi naupaton imaso na hebatan kul huwallahi pakaian ni malaikat doi baru dison katorangan na tertulis madiboy ni Abu Bakar tapi indai taida ondohot matanta tulisan nariboy ni Abu Bakar ia masosa termasuk sahabat na paling abdolna kul huwallahu ahad pare semua nang kitab na sadanai di durotun nasihin pala dong ibagas saat diboy ni Abu Bakar Umar diboy ni Umar Allahus somad diboy ni Sayyidina Umar diboy ni Sayyidina Utsman lam yalid wa lam yulad diboy ni Sayyidina Ali karramallah wa lam yakul lahu kufuwan ahad lihat karena luar biasa pakaian ni para malaikat dirupa dohot sahabat-sahabat palita pakai dia ngoluanon jadi wiritai dia ngoluanon insyaallah selamat kita yang ke Tuhan kegelisahan dohot kesusahan na mangolu sampai tongkin naik tu akhirat kita amin ya rabbal alamin biar dong nang loja uno na mandok nay narado itale insyaallah pala sa suada-suada ni karejo sa suada-suadana pinomat ngatar karejo on na sa pului sa kurang-kurang na pinomat malesada
Anggo na bisa pinomat maletol. Anggo sa deges-deges na pilomat malingkin na sa puluy. Nalawih Abdul pinomat 100 sa dari sabor. Pala lalu 100.000 benta halil niba mamerdekau niba tingon api narako. Pala dung ibaca na 100.000 iruah kon maya Allah dot borokat ni suratul Ikhlas na bacaon na 100.000 mardekaun maulang Tuhan kutingon api narako mi benta halil. Tola rilang guru tola sunga tola ti hadis Nabi makon mada ayahuma na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayah dohot umat dia ngoluanon ngadong menjalakan kecuali ke bahagia dohot katena sedikit kaya walaki semua deh so bahagia pala ni dada walaki di motor pribadi ibu kak kaco na lewat ngonjolo di bagasi na so nang may bayanay bagasan ni motori ahari maksud ni natari bayangi iba ahari kasonangan nai pala sugari na homo maknampuna sa motori membayari pajak na 2 juta sa tahun sonang no ang mo inay nga di oy kaya pegiot mo si Jorni hulang ko membayari miyak na mintar no ino so sonang kaya may tanda siarah-siarahon kita bonus matu batang natal tu siya burut tu kota no paningaman tamadop kamu tay bayaran miyak na sadalak 200 nga do taw lalu ningiya pereho ang moningaman ta dot mausongoni ada maksud niyon kasonangan don sudah jalakan ni manusia cuman jalai makasonangan na abadi ulang hanya ulat di dunia kasonangan ulat di dunia only gimana ligi maya na sukses mada na bolak mada hartoi na jaya mada na kayo mada ang gudung tuliang lahatan sabor ngindo pedungi kubur kon bayo enak borui maman dai si karupu bolak suami na ito istri na di bagasan mamang kardak kalaya habis bulak maramala-malan kalak mama ragi manak niya di kamar ayah niya naman mangadopi marrop buka adope ya ima urang ni keimanan ni urang ni kepercayaan ni satna jadiun madah ayamu makni rahmatini Allah subhanahu wa ta'ala sa pinomat-pinomatna pala parjolo makaumpami dintai te iba sebagai ahlina na pio-pio di dabo rupa di bagasan kitab Nihayatul Zain sabor ngin tolap may titu bagasan ni kubur rupa ibarat nyalak na manguat kontangan ni nabonom di dalam bagasan niaek di bagasan ni ibarat ni arang karom ni laut na manguat-wat kontangan di songonon mo nga songoni parumpamaan na ben porlunay tolong maka pala iba olo penga mambege suping ni iba pinomati bege ati-ati ni iba pala dong na parjolongon bagas ni ba itetangga ni ba sudaro ni iba manjawe may iba dong sumbayang magori di malam na pasaday maka sumbayang may iba 2 rakaat ngorar na sumbayang sunat hadiyah di bagasan Nihayatul Zain usolli sunnatal hadiyata li ruhi fulan bin fulan rakaataini lillahi ta'ala inna dapotawi guru ngasi pola aro pau na jolo bain bahasa Mandailing sengaja aku sembahyang sunat hadiah bagi ruh sianu untuk ruh sianu bin sianu pala umak ni banangkon bedok sianu na umak mumeng begitu mau tio mai ang goyah ni bertuma di banangkon be sianu sianu on arana na iba me daronia lai betu iba jadi 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar baca bacaan sunnah biasa Allahu Akbar kabiro Fatihah habis Fatihah baru baca ayat kursi sanoli habis ayatul kursi baru baca alhaakumut takasur sanoli habis alhaakumut takasur baru baca qul huwallahu ahad 11 noli saru porokat pertama saru porokat padua habis salam adong doa ni parukunan ngada potawa manalanjang Allahumma inni hadhi salatu hadiyatan li ruhi fulan bin fulan ning naisi inda da potau da guru
Son dia dong mau baik. Ya Allah ya Tuhanku, pasampai pahalo ni sumbayang hadiah kon tu sianu bin jasianu. Ya Allah, palay bagasan kasusahan do ya Allah, tolong maya. Palay bagasan ni siksaan do ya Tuhan, ampuni ya. Palay bagasan ni kasulitan dot kasumpitan, palapang ya. Palay benkor Tuhanku kubur ni ay kuburan lobang narako bain ma Tuhanku taman sarugo. One piece malupehi. Jadi magunana de kalim sumbayang hadiah hidilak na maninggali irparo Tuhan matu kubur niay malaikat manghiburia soulang susah para saat niya di bagasan kubur niya ben ido pe atusi usapaya mo jolo ma amu sudenon na jolo na unjung doon na baru-baru unjung sanga na marandokian na mo na jolo tu amanta unjung doon na baru-baru pas mangasing ngon bagas libauan tu bagas taruh pijuk na turu coklatan ancit do mancit pinggan dua maya cendok sada ceret ngaperong na minum ngon parbasuan do ben suadana so ni mancit na mangasingi lobi ancit do pela lamaiti na mangasingi tu kuburanan paro-paro alak na mangasing na baru-baru gada. Jadi on masuna perluan ya pertolongan tu ahli niai pinomat ilaksanaon saborngin anggo sanggup kita pinomat tulu borong ini marturut-turut maka maka gunaan dari ita namanya na mangalaksanaon nai pala totop kita sumbayang hadiah tu alak na baru meninggal ima amalanta seumur hidup ta inda pe pamati Tuhan kita sebelum nida jubuan niba di bakasan sorga ni Allah Ta'ala bodangan do pedi bapa do dina meninggali maka ayah umak kusasuri nai rahmatini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan Rab taruban kun kita dohot taramal kun kita amin ya rabbal alamin.